عسلامة عسلامة مرحبا بكم. باش نبداو اليوم كيما تفاهمنا باش نعملو كوريكسيون نتاع ان دوفوار دو كونترول 2. هاني باش تكون فرصة ريفيزيون للدوفوار نتاعنا. باهي مرحبا بكم. عسلامة مرحبا بكم على قناتكم اي ليرنينج. ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا الكل. كما نشوف هنا القائمة متاع التلامذة اللي لي بارتيسيبون تبارك الله موجودة وكبيرة. به مثلا شكون آمنة جماعة تسمع فيا؟ عسلامة آمنة. فادي موجود زاد. عسلامة يا فادي. شكون آخر؟ أمين زغلامي. وينك يا أمين؟ به أحلام. عسلامة أحلام. لؤي. وي به أمين زغلامي سي بون. شكون آخر؟ نور برجب ويني. مهيب. به سي بون كل تسمعوا فيا. داكوغ مالا نجمو نبداو. كما تفهمنا السيونس مش تكون كونساكري لان دوفوار دو كونترول 2. نجمو نبداو مالا. Allez, on va commencer par l'exercice 1. Allez, on va lire l'énoncé. شكون ياخذ كلمة؟ Par exemple, on va commencer par Emin Zorlemi. Tu commences? Bien. باش نعطي الكلمة أمين زغلامي. تسمع فيا أمين ولا؟ الو أمين. وي عسلامة أمين. باهي سي بون. سالو عسلامة عشمتي. تقرانا l'énoncé de l'exercice 1. Associer les termes de la première colonne à leur définition de la deuxième colonne. Oui, bien. Biotope. أي باهي. أمين من الأحسن كان تقرا لنا لي تيرم الكل باش نشوفوا دو كوا يساجي ما نقعدوش اون تاتون. أي petit a biotope. Biotope, un écosystème, un peuplement, la biocénose, abiotique, la faune, le quotient pluviométrique, l'écologie. Oui. Les définitions. Les définitions تقراهم لنا زاد الكل باش نعرفوا دو كوا يساجي. L'ensemble des animaux, le milieu de vie des êtres vivants, étudie les relations des êtres vivants avec leur milieu, tout ce qui est vivant dans un milieu, ensemble des populations d'une biocénose, la planète Terre, tout ce qui est la planète Terre, tout ce qui est non-vivant permet de situer une région dans son état bioclimatique. Exactement. Allez, on commence. Oui. Un biotope, le milieu de vie des êtres vivants. Donc, on relie avec numéro 2. Exactement. Bien. Attendez, Emin. في نفس الوقت باش نخدم معاكم. Donc, un biotope. نربطوه بالنيميرو 2. يلا. On poursuit. Oui, un écosystème. Oui. Un écosystème. Ensemble des populations d'une biocénose. Ensemble. Des populations. Ensemble de populations. D'accord.
صحيح. شكون ينجم يدخل شكون ينجم يدخل ويصلح لنا ويعاوننا بلوتو؟ مهيب، يلا تراه مهيب عسلامة يا مهيب، تسمع فيا مهيب ولا؟ عسلامة مدام. عسلامة يا مهيب. عسلامة، عايش ولدي. هاي تنجم تعاوننا شوية؟ Un écosystème, c'est la planète Terre. Très bien, exactement. C'est la planète Terre. Donc, نربطوها بنيميرو 6. Donc, un écosystème. Un écosystème, نربطوها numéro 6. Exactement. باهي. هاي تكمل معايا مهيب انتي؟ باهي مدام. Oui. Un peuplement, ensemble des populations d'une biocénose. Ensemble des populations d'une biocénose. Exactement. C'est le numéro 5. Donc, un peuplement, ma 5. Exactement. Ben, quoi d'autre? La biocénose, tout ce qui est non-vivant. Tout ce qui est? Tout ce qui est vivant dans un milieu. Exactement, la biocénose, tout ce qui est vivant dans un milieu. C'est le numéro 4. Donc, D avec 4. Donc, la biocénose, il y a Mohib. Tout ce qui est vivant des dans êtres, un milieu. Exactement, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants dans un milieu, dans un écosystème. Bien. باهي. تكمل معانا ولا نعطيو الكلمة لحد آخر مهيب؟ لا مثال ساعة العباد مدام. اوكي عايش ولدي باهي. بال شوفوا شكون آخر يحب يشارك معانا. اللي يحب يشارك يرفع يده. هاني نشوف فيكم. وين هما؟ آمنة. بيان يلا آمنة عيسى. عسلامة آمنة. عسلامة مدام، سي أحلام مش آمنة. أحلام معايا؟ أي سامحني لحظة، ما أنا غلطة. باهي أحلام جلالي. بالإيميل متاع آمنة، فهمت؟ أنتي دخلت بالإيميل متاع آمنة؟ أي اكزاكتومون فوالا، خاطر أنا راه فيها آمنة. مش مشكل، مرحبا بيك. مش مشكل، مرحبا بيك. أبيوتيك. Abiotique. Tout ce qui est non vivant. C'est le numéro 7. Donc, abiotique. Tout ce qui est non vivant. Bien. La faune, c'est l'ensemble des animaux. F1. Exactement. Voilà. F. Ma 1. Oui. Le quotient pluviométrique permet de situer une région dans son étage bioclimatique. Exactement. وهذا اللي عمله مسيو امبرجي pour déterminer avec précision l'étage bioclimatique توصل للquotient pluviométrique ou encore pluviothermique. نكملوا écologie. L'écologie, c'est l'étude des relations des êtres vivants avec leur milieu. Bien, c'est numéro 3. Donc H ma 3. Bien. Bien que ça. On passe au QCM. نتعدى au QCM. Quelqu'un d'autre يكون باش ياخذ الكلمة. اللي باش ياخذ الكلمة يجم يرفع يده. فهمتوا كيفاش؟ وي شكون مش يكمل؟ آمنة جماعة. بيان آمنة. عسلامة مدام. عسلامة آمنة، وينك؟ هاي الحمد لله. بس هاي قرانا عداو كسام. Oui. وين الوقت؟ لحظة. Le document 1 montre un élément X responsable de l'adaptation physiologique à la sécheresse. Oui لحظة. Un élément X.
شوفوا فيه الدوكيومون انتوما دوكيومون exactement شوفوا فيه باهي document 1 donc l'élément X la flèche يا إما كان تشوفوا فيها والناس الكل اللي يتبعوا ديجا فينا قلت لك مدام أنا إكس في صحيح الطوماط. لا سامحني الإكس تمشي للبوال la البوال flèche تكتور. صحيت دونك تمشي للبوال باهي un élément X donc عاود اقرانا يا آمنة responsable de l'adaptation physiologique à la sécheresse. est-ce que Un l'élément élément X اللي هو يمثل un poil tecteur est-ce qu'il est responsable de l'adaptation physiologique à la sécheresse? Non. Voilà, ماهيش physiologique. Non. il est responsable de l'adaptation, mais ماهيش physiologique. Non. نتعداو للبي. Un élément X responsable de l'adaptation anatomique à la sécheresse. Je sais pas. مادام مش لي بوال تكتور هما اللي يغطيو الاستومات. هما موجودين على الابيديرم انترن. موجودين على الابيديرم انترن. دونك انت كيما تعرف c'est une feuille d'oya هكا ولا لويا الحلفة لويا دونك فيها كوتيكول معناها ابيديرم اكسترن وفيها ابيديرم من داخل دونك هذا الابيديرم اكسترن من برا والابيديرم انترن اللي هو فيه لي كريبت دونك هما لي بوال موجودين au niveau de l'épiderme interne من داخل. Oui. C'est juste madame. C'est faux. c'est faux. علاش فو يا آمنة؟ خاطر مادام ما تدخلش في الديفلوبمون. خاطر ما نقولنا l'adaptation anatomique هي les transformations اللي يحصلوا على الديفلوبمون. qui touche le développement de l'organe. Voilà. Ou qui نتحدثوا على adaptation anatomique معناها c'est tout ce qu'on peut qu'on voit au microscope مش à l'œil nu. Par contre les poils نجمو نشوفوهم par contre les poils tecteurs نجمو نشوفوهم même à l'œil nu. نجمو نشوفوهم. Voilà. يعني c'est faux. Oui. باهي نتعداو للسي. Un élément Y responsable de l'adaptation morphologique à la sécheresse. Non. Y. Y شو تمثل هي؟ الكوتيكول مدام. Voilà. مش l'épiderme externe avec des cuticules. Voilà. Donc la cuticule هي تتدخل في l'adaptation mais ماهيش c'est pas une adaptation. مش adaptation morphologique. Voilà, c'est une adaptation de quel type? Anatomique. Très bien. Donc شنو قعد لنا مالا؟ Les éléments X et Y sont responsables de l'adaptation anatomique à la sécheresse. Oui, voilà. Mais madame نحن قلنا اللي الإكس ماهيش adaptation anatomique. كيفاه آمنة؟ نرجع للبي بوتي بي. البي هذا ما حطيناهش. البي ما حطيناهش. لحظة يا آمنة ترى نعاودو نشوفو البي. ان élément X اللي هو البوال ديتكتور responsable de l'adaptation anatomique à la sécheresse. احنا لي بوال كيما قلت لك مادام نجمو نشوفوهم. نجمو نشوفوهم هاي كي يكونوا نجمو نشوفوهم بالطبيعة كي يكونوا واضحين. باهي ولي زيليمون لحظة يا آمنة فما نثبتوا فيه هذيا خاطر لي زيتام قرب برشا لبعضها. لي زيتام قرب برشا لبعضها بين البي والدي لازمنا نثبتوا رواحنا مليح. Donc les éléments X et Y sont responsables de l'adaptation anatomique à la sécheresse. Y صحيحة مدام anatomique خاطر الكوتيكول. Y بالنسبة ل Y صحيح خاطر الإبيديرم externe
فيه الكوتيكول هذاك متفاهمين فيه. والإكس البوال تكتور. الإكس مادام مورفولوجيك خاطر. احنا كي تحدثنا عن لي بوال تكتور. وي. احنا كي تحدثنا عن البوال تكتور اون كلاس في الكور معناها. لي بوال تكتور شفناها مع شنو؟ مع الاستومات. مع الاستومات كي هما لي بوال تكتور معناها يغطيو شويه الاستومات باش حتى كي تقع ترانسبيراسيون معناها يخرج الفابور نتاع الماء. لي بوال تكتور امبريزون سيت فابور هكا ولا لو فيت شفنا دي ستومات en français في الكريبت chez Loya قلنا هذاك سي ان مود c'est une adaptation من نين ونوع anatomique ما نعاودو نثبتو رواحنا ليليمون اكس هذايا كيف نوع يعني responsable à l'adaptation anatomique. exactement باهي باش نعاودوه امنا تقعد معايا باش نعاودوه الكسام من الاول. وي امنه تسمع فيها امنه جماعه نسمع فيك. باهي ما نعاودو نقراو كسام الاولاني امنه. Le document 1 montre un élément X responsable de l'adaptation physiologique à la sécheresse. Un élément X responsable de l'adaptation anatomique à la sécheresse. Un élément Y responsable de l'adaptation morphologique à la sécheresse. Les éléments X et Y sont responsables à l'adaptation anatomique à la sécheresse. Oui. Les poils هما يعني responsables à l'adaptation anatomique. Oui, donc شنو ما صحاح؟ هي البي والدي. Oui, donc B et D. معناتها مادام يعني puisque البوال هما recouvrent l'estomac يعني هما يدخلوا في l'adaptation anatomique. Exactement خاطر تو le poil يدخل في الديفلوبمون دو l'organe هو شنو هي الفوي دويا. Oui. ومش بالضروره انت لي بوال تشوفهم مثلا شفنا زاد احنا دوتر بوال في عند شكون كوم صحيح في الاوليفيي في ورقه الزيتون في الفاس انفيريور دو لا فوي دوليفيي ما نجموش نشوفوهم ما نشوفهمش لي بوال ا لو نو مي موجودين وهذوكم لي بوال ينقصوا كما قلنا il emprisonne الفابور باش تنقص البيرت دو يدخلوا في الديفلوبمون تاع الورقه. فهمت ماذا تكوين الورقه. نتعداو وي نكملوا دوزيامون. Oui. La mise en réserve d'eau chez la plante du document 2 est anatomique. Document 2. D'abord, le document 2 chez Bain, Cactus. Oui. Anatomique, non. Voilà. Physiologique, c'est juste. Exactement. Se manifeste pour des... تجي تفسرنا علاش يا امنه physiologique صحيحه la mise en réserve. Elle touche le fonctionnement de l'appareil qui مع الترانسبيراسيون ولا الريسبيراسيون.
أي معناتها أي exactement معناتها la mise en réserve هي وين تاقع la mise en réserve d'eau؟ تقع في الورقة فين؟ في التيج شارنو. أيوه بالضبط الورقة مانيش متكونة هي سون لي تيج هما لي تيج نتاع سيلول الكاكتوس سيلول في لي سيلول صحيت لي سيلول دونك شو يصير ميز اون ريزيرف الفاكيول نتاع السيلول تتعبى بالماء. بالماء سي لو فونكسيونمون دو لا سيلول par phénomène d'osmose اللي قريتوها في البروميير اني لا تورجيسونس هكا ولا باهي كملوا se manifeste par une tige charnue d'eau. C'est juste. للدي شبيك ما قريتلناش السي بالقيتها. Se manifeste par des feuilles charnues d'eau. لي فeuilles شي صحيحة ولا غلطة هذه السي؟ Non, c'est faux. فوالا خاطر لي فeuilles شي لو كاكتوس فاش يتمثلوا؟ Des épines, des aiguillons. فوالا الأشواك هما les feuilles voilà et هذوما les tiges Oui. en forme de raquettes qui sont gorgées d'eau donc se manifestent par une tige charnue d'eau معناها معبية بالماء. Oui. باهي هاي يظهر لي آمنة مش نعطيو الكلمة لحد آخر. D'accord, madame. اوكي هاي تا نرجعو يلا. شكون آخر؟ اللي باش يشارك يرفع يده. ياسين سعد وينك ياسين؟ عسلامة ياسين. عسلامة مدام. عسلامة سافا. هاي نكملوا. الحمد لله. كمل. هاي مرحبا. كملوا. هاي نكمل. يلا نقراو يلا. Le zygophyllum. Le zygophyllum album du document 3 s'adapte au manque d'eau par la présence A. Feuilles en épines. C'est faux. هو exactement c'est faux. هو ما عندوش des feuilles en épines. واضحة. باهي ماناش عنده يلا. B. Stomate enfoncé dans les cryptes. Faux. Ouais. C. De racines pivotantes et latérales. باهي شو يقصد بيه هنا يا ياسين des racines pivotantes et latérales معناتها des racines développées. يقصد بها des racines développées. Ou comme le montre document, voilà le système racinaire الكل ريتو. هذا كل le système racinaire نتاع zygophyllum. donc شو نقولوا؟ Système racinaire très développé. معناتها صحيحة ولا؟ صحيحة. Donc il s'adapte au manque d'eau par la présence de ce système racinaire qui est développé. هو شو يعمل le système racinaire؟ شنو دوره؟ Il augmente l'absorption d'eau. صحيت. Bien. نكملوا. Des feuilles gorgées d'eau. C'est vrai. Oui, voilà. On a les feuilles petites, mais gorgées d'eau. معبين بالماء. Gorgées d'eau. Exactement. Exactement. Bien. Encore, نكملوا quatrièmement. L'animal. Quatrièmement, l'animal du document 4 s'adapte au manque d'eau par A. Une absorption importante d'eau. C'est faux. Exactement. هو باش يقاوم باش يتكيف مع نقص الماء par une absorption importante d'eau. هو ما عندوش ماء. فما manque نتاع ماء. Oui. كمل. La synthèse d'eau métabolique à partir des graisses. Oui, c'est vrai. Des graisses. Le fennec. فنك عنده des graisses. لا سامحني c'est faux. باهي مش صحيح غلط. exactement ما عندوش des graisses الفنك. C'est le fait de se cacher dans un terrier. Le fait de se cacher dans un terrier, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Il se cache dans un terrier. Dans quel but il se cache dans un terrier? Pour éviter la chaleur du jour. Exactement. Et pour limiter la transpiration.
Ou lorsqu'il évite la chaleur du jour, il ne transpire pas beaucoup, donc il ne perd pas beaucoup d'eau. Bien, ça petit D. La consommation de plantes riches en eau. C'est faux. Oui, c'est faux. Donc, uniquement C. Bien. Passons. Oui. Exactement, c'est correct, oui. نتعدى cinquièmement. باهي باش نعطيو الكلمة لحد آخر ياسين. باهي. شكون مش يجاوب؟ شكون؟ زغلامي une autre fois. لا ماذا بينا حد آخر. هاي quelqu'un d'autre. نشوفوا أحمد مامي. وينو أحمد؟ عسلامي أحمد. سلام. Oui. باهي. نقرأ. هاي أحمد كمل لنا. هاي. Les hérissons représentés dans le document 5 mènent une vie en ralenti au froid. A. En augmentant les rythmes respiratoires et cardiaques. Faux. فوق. هو باش يدخل في رالونتي نورمالمون مش يعمل. باش ينقص في الريتم ريسبيراتوار. فوالا. اي سي باهي نتعداو الباقي. En diminuant la température corporelle interne. Vrai. Il diminue la température corporelle interne. C'est par hibernation. Vrai. يدخل يعمل hibernation. معناها يدخل في سبات. Il met une vie ralentie. D. Par l'intermédiaire de longues oreilles. Faux. Pas du tout. Voilà, pas du tout. باهي نكملوا يا مامي. Les plantes xérophytes, oui. Les plantes xérophytes s'adaptent au manque d'eau par A. L'augmentation des pertes d'eau. Les plantes. D'abord, ذكرنيش شنو هما les plantes xérophytes. Par définition, شنو هما les plantes xérophytes. Qui s'adaptent à la sécheresse. معناها هما les plantes des régions arides. Arides. Ou les régions arides se caractérisent par quoi? Température élevée. ونقص الماء. هكا ولا؟ هاي هكاك. Exactement. باهي هاي من نكملوا. نسمع فيك مامي. L'augmentation des pertes d'eau. Faux. هو ديجا سامحني يا احمد. هي ديجا بلانت عندها فما مانك نتاع ماء. دونك ماهيش مش تقاوم نقص الماء en augmentant les pertes d'eau. واضح. Petit B. B. Diminution de l'absorption d'eau. Faux. فوق زاده. بالعكس هي ماذا بيها تكثر. سامحني احمد. هي ماذا بيها تزيد من الابسوربسيون باش الكومبل لو مانك الموجود. المانك نتاع الماء الموجود. اي. C'est mise en réserve d'eau. Vrai. Oui, exactement. C'est le C. D. Manque de captage racinaire d'eau. Faux. بالعكس لازم الكابتاج رacinaire par le الماء. Le captage par les racines, il doit augmenter pour s'adapter au manque d'eau. Donc uniquement C. Bien. Bien. On passe. Ouais.
باهي. نتعداو الكيسيون exercice 2. exercice 2. شكون باش يجاوبنا على l'exercice 2؟ quelqu'un d'autre؟ وينك اسماعيل؟ كنزاويني. وينك اسماعيل؟ ترى شوفوا اسماعيل. عسلامة يا اسماعيل. اسماعيل عسلامة دا. عسلامة. هاي وينك؟ حابة نسمع صوتك. نعم. هاي تسمع. مرحبا. هاي نسمع فيك بالكدا. هالي. Définir me donner la brièvement. définition. هاي. نقرأ. هاي. Définir brièvement les termes suivants. Adaptation physiologique. Oui. C'est Comment on va l'adaptation. définir? C'est une adaptation du comportement qui se passe au niveau du cellules. باهي سامحني يا اسماعيل. Lorsqu'on va définir adaptation physiologique, مش تقول لنا c'est une adaptation. وهي l'adaptation في حد ذاتها شنية؟ قبل ما نوصلوا physiologique. فهمت ولا؟ هما deux termes. adaptation physiologique. باهي. adaptation physiologique كيفاش نعرفوها؟ مش تعرفها لي، مش تقول لي c'est une adaptation. ماشي نقول لك. انت مش تقول لي، انت مش جاوبني مش انا. فكرت؟ شكون يجم يجاوبنا؟ ملاك؟ شوف حد اخر اسماعيل. شوف نرجع بعدين. نرجع لك. لا حتى انا باش نرجع لك. ترى نشوفوا ملاك مزيان. ملاك يظهر لي ملاك عندها مشكلة متاع ميكرو. نشوفوك ملاك. ترى نرجعوا لك من بعد. ترى نشوفوا كنزة حسن. كنزة يظهر لي زادة كنزة عندها مشكلة متاع ميكرو. تعال نشوفوا ياسين سعد. مهيب نشوفوا مهيب عسلامة. عسلامة مدام. أنا رجعنا لك يا مهيب. باي تعطينا définition. C'est l'ensemble des transformations موجودة في الكور هي مدام. أي موجودة بالطبيعة، احنا قريناها في الكور. C'est l'ensemble des transformations. ايش بيهم؟ كمل C'est l'ensemble des transformations touchant le fonctionnement des appareils de deux organismes. Respiration, excrétion, transpiration, photosynthèse. أي هذوك les fonctionnements des appareils de l'organisme كيما الريسبيراسيون، الفوتوسينثèse ou l'excrétion etc. أي تنجمش تكمل لنا dans quel but؟ الفيزيولوجيك. أي كمل لنا. هما des transformations qui touchent le fonctionnement. Dans quel but؟ باش l'organisme résiste. انه باش يعمل خاطر في الليميتي في pour résister. le manque d'eau. باش يقاوم شنو؟ مش بالضرورة المانك دو. c'est une définition هي. pour résister. معناها الكليماتيك ذو في الواحد. défavorable. صحيح. ما انا كان نكتب شو نقول؟ l'adaptation physiologique c'est l'ensemble des transformations pardon. Donc l'adaptation physiologique est
Voilà. Et l'ensemble des transformations qui touchent كمل يا مهيب يلا qui مهيب touche les appareils des organismes. Le fonctionnement qui des touche appareils le des organismes. fonctionnement. Le fonctionnement des appareils D'organismes. de l'organisme. Comme les fonctions, comme la respiration, la photosynthèse, etc. Dans quel but? Pour résister ou afin de résister contre les facteurs climatiques défavorables. Voilà. Afin de résister aux conditions climatiques défavorables. Bien. غير ملائمة. Bien. هاي. طو l'adaptation morphologique مش تكون بعيدة برشا على هذه. نكملوا مهيب. C'est l'ensemble des transformations que touche la forme extérieure de l'être vivant. Voilà. نفس الشيء. Pour résister aux conditions climatiques défavorables. Donc, l'adaptation morphologique est l'ensemble des transformations touchant la forme. Melalina ya Mohib. La forme extérieure de l'être vivant. صحيت. De l'être vivant. Vivant. Afin de résister, pour résister. نفس الشيء. الكل مدام pour résister conditions bien sûr. هي بالضبط يا مهيب. هما les adaptations الكل الغاية منهم pour que l'être vivant résiste aux conditions défavorables. Et avec l'objectif dans les adaptations. Voilà. Voilà, définition complète. Bien. Très bien. يعطيك الصحة. Bien, نتعدى وماذا بينا نشوف واحد آخر. نشوف واحد آخر شكون؟ ملاك. تراه نرجعوا لملاك. إشكالية الميكرو نفس الشيء. Non. Non, pas du tout. شوف واحد آخر شكون مش يكمل. إسماعيل. نرجع لإسماعيل. إسماعيل. مرة أخرى. عسلامة يا إسماعيل مرة أخرى. هاي نكملوا مع بعضنا. هاي هات الباجة. أوكي. هاي فوالا إكزاكتومون. هاي عنا فوالا على باج. نقراو. À l'automne, la marmotte bouche l'entrée de sa galerie par un bouchon de terre et d'herbe, puis se terre au fond de son trou qu'elle a garni d'herbes sèches. Bien. Donc la photo اللي تشوفوها قدامكم هي متاع المرموت. Donc je تعمل هي في l'automne. Elle bouche l'entrée de sa galerie. سكرها. Par un bouchon de terre et d'herbe. Puis se terre au fond de son trou. اش معناتها يا نقعد اللوطة تركش. مش لوطة تدخل داخل. هي جاليري معناها
galerie معناها تحفر جحر وتدخل elle se terre au fond de son trou qu'elle garnit d'herbes sèches معناها تفرشوا les herbes sèches. Oui. Cette isolation permet de conserver un minimum de 4 degrés dans le terrier, température en deçà de laquelle la marmotte ne peut survivre. معناها انت تحت ال 4 degrés تحت التمبيراتور هيك ما تنجمش تعيش 4 degrés Celsius ne peut survivre. Dès que la température extérieure s'abaisse au-dessous de 12 degrés, la marmotte se refuge pendant 6 mois au plus profond de son terrier. Se réfugie où elle passera la rude saison. معناها la mauvaise saison. Dans un état léthargique. La tête entreprise, dos rond, recouvert par sa queue. Vous comprenez mieux l'expression dormir comme une marmotte. Voilà. Déjà, on connaît l'expression, dormir comme une marmotte. Alors après, soin de se gorger de nourriture afin d'accumuler une sérieuse couche de graisse sous-cutanée. Leur température interne passe de 38 degrés à 8 degrés et peut s'abaisser au voisinage de celle du terrier, entre 3 et 4 degrés. Sa respiration se fait rare et périodique. Au printemps, la marmotte peut arriver à perdre du quart à la moitié de son poids. Voilà. Lisez la question. À partir du texte ci-dessus, relevez tous les signes d'adaptation de la marmotte en mauvaises conditions et donnez à chaque fois l'utilité et le type de l'adaptation. Voilà. Donc, on a le texte. باش نخرجوا les signes, كل signe l'utilité نتاعو والtype d'adaptation, le mode d'adaptation. باهي نرجعوا يلا ترى نرجعوا واللي تشوفوا un moyen d'adaptation باش نقيدوه في التابلو باش نكتبوه في التابلو ترى. À l'automne, la marmotte bouche l'entrée de sa galerie par un bouchon de terre et d'herbe puisse se taire au fond de son trou, à la garnie d'herbes sèches. C'est un signe d'adaptation. Un signe d'adaptation pour éviter la chaleur du jour. exactement هو un signe d'adaptation مش نكتبوا في signe d'adaptation قبل ما نمشيو l'utilité. Se cacher dans son terre. Se taire au fond de son trou. صحيت. La marmotte se terre au fond de son trou pour éviter l'utilité la chaleur. كيفاش؟ لحظة يا bien. مش نعمل تابلو لهنا خاطر التابلو اللي موجود ما يكفينيش. باهي دونك الكولون هذه للسيني d'adaptation. L'utilité et le type. Encore le mode, نفس الشيء. Allez, mais le قلنا يا إسماعيل. Se taire au fond de son trou. صحيت. Comme premier signe, la marmotte se taire au fond de son trou. Ou le trou je تعمل له quelle bouche سكر له l'entrée نتاعو هكا ولا؟ Voilà, regardez. Elle bouche l'entrée de sa galerie par un bouchon. Donc le trou هذاك مش سكر له l'entrée نتاعو. شو باش نقولوا؟ Qu'elle bouche son entrée.
Mais ماناش نكملوا نكتبوا avec de la terre et de l'air واضح في التكست واضح. باهي l'utilité من هذا علاش elle se terre au fond du trou وتسكر. نعم ما سمعتكش اسماعيل. Se cacher de la chaleur du jour. La chaleur du jour. احنا يحكي لك على 4 degrés وتقولوا chaleur يا اسماعيل. Ah, ça 4 degrés. اسماعيل. Madame فهمت la fête, التكست ولا؟ بربي اسماعيل. ها 4 degrés. Les degrés اللي في التكست كلهم des températures très basses وانت تقولي chaleur عندك 12 degrés عندك 4 degrés entre 3 et 4 degrés. هي la marmotte تستعمل des moyens d'adaptation dans quel but? C'est pour lutter contre le froid. Le froid صحيت. C'est pour lutter contre le froid. هاي اللي يحب يتدخل يرفع يده. احنا تو مع اسماعيل يلا نكملوا يا اسماعيل. دونك l'utilité لواش؟ لواش تحفر في فوالا. دونك هي تحفر فيه في الترو وتدخل في قاع الترو وزيد elle bouche le trou par de la terre et des herbes pour s'isoler باش تعزل روحها على الميليو extérieur. خاطر في الميليو extérieur la température كيف هي؟ Froid. ما سمعتكش. Froid. C'est froid. Voilà, la température est très basse. Donc, تعمل في هذا الكل pour lutter contre le froid. Mais la chose نكتبوا في l'utilité pour s'isoler. S'isoler منين? Du milieu extérieur. Milieu extérieur, température extérieure. Puisqu'il fait très froid. Pardon. وعلاش هذا تعمل فيه elle s'isole du milieu extérieur afin de lutter contre le froid. صحيت. Bien. Mode d'adaptation. Mais نجمو نحددوا المود. كيفاه اسماعيل؟ Comportemental. Bien. C'est une adaptation comportementale. Bien, bien, يعطيك الصحة. Elle touche le comportement de la marmotte. Bien, merci. ماذا بينا كان حتى ياخذ يكمل. وينو ما les autres on passe. نحب نشاركوا ماذا حكيت لا مش هكا اسمعي بالعكس. خلينا نشوف حد ياخذ. شكون حاب يشارك يرفع يده سيفو بلاي. يا وينكم فيقوا لي شويه. ويني ملاك عندها مشكله نتاع ميكرو. ما عندها اشكاليه في الميكرو. هي بحذاك ملاك. لا شعر اي فوالا. من علاش قلت ملاك عطريه تشارك. عندها اشكاليه نتاع ميكرو. فوالا باهي اي حاجه. لحظه اقعد معانا اسماعيل. لحظه تو نرجع لك اسماعيل. نحب des autres élèves يشاركوا. عسلامة مدام. عسلامة. شبيك ما تشاركش يا شبيك ما رفعتش يدك؟ هاي لحظة. وين وصلنا؟ وين ست الباراجراف الأولى كملناها. Dès que la température extérieure s'abaisse. شنو دي؟ مدام مانيش قادرة. لحظة. مش مشكلة عندك الحق. au-dessous تحت. au-dessous de 12 degrés. Oui. La 12 degrés
La marmotte se réfugie pendant 6 mois au plus profond de son terrier. هذه تو هي آية تتعلق ديجا بالبارتي الأولى اللي شفناها مع سماغي. معناها وقت اللي تمبيراتور تنقص تحت ل 12 درجة هي اش تعمل؟ تتخبى في الجاليري نتاعها في الديري نتاعها وتقعد 6 mois. 6 mois. Au plus profond de son terrier. واضح. Au plus profond de son terrier. Où elle passe sera la rue de la rue de Cézanne. La rue de Cézanne dans un état léthargique. اش معناتها؟ léthargique. معناها تعدي السيزون هذه la mauvaise saison. La rue de Cézanne معناتها la mauvaise saison dans un état léthargique. La léthargie, c'est le sommeil profond et prolongé. Léthargie, c'est sommeil profond et léthargie. معناها تدخل في سبات. أي كمل. La tête entre les cuisses. أي. C'est comme pas dit. Dorant. Recouvert par sac. Vous comprenez mieux. هذا كل يحكي كيفاش elle s'est réfugiée dans son terrier. Voilà. Vous comprenez mieux l'expression dormir comme une marmotte. Bien. Tu poursuis. Elle aura soin de gorger de nourriture afin d'accumuler une sérieuse couche de graisse sous-cutanée. نجم نحطه هنا sous-cutanée. ايش معناتها دابور sous-cutanée ومن بعد تقولي شنو نحطو sous-cutanée معناها sous la peau تحت جلدتها. sous la peau. exactement. شنو نحطو هنا مالا؟ نجم نحطو حاجة؟ شنو نحطو اللي اي نجم. alors نحطو الجملة elle aura pris sous ce gorge la nourriture afin d'accumuler une sérieuse couche de graisse. Voilà. Mais elle aura pris soin de se gorger de nourriture. معناها كلات برشا فهمت de façon اللي علاش كلات برشا في الزون في السيزون favorable pour accumuler une sérieuse couche de graisse sous-cutanée. فهمت؟ ما لاش مش نحطو هنا juste نقولو accumuler. Elle accumule ou la accumulation de quoi? D'une une couche sérieuse. Couche de graisse. couche باهية. D'une sérieuse couche de graisse. والgraisse فين موجودة؟ sous cutanée. Sous la peau. Bien. هذا يستيني. علاش اش تعمل بيها cette couche de graisse؟ نعرف لحظة. هي ديجا باش تدخل في سبات. pour se nourrir. pour se nourrir. منين مش تتغذى؟ هي عندها نوريتور. اللي يحب يجاوب يتفضل زيدا. اللي يحب يتدخل مع آية. كيفاش آية؟ pour se nourrir هي عندها نوريتور. هي en état léthargique. معناتها دخلت في hibernation في سبات وتقعد 6 mois. اش نعملوا يا ايه؟ نعرف. شوف واحد اخر باهي مش مشكلة.
شوفوا حد آخر. حد آخر، شكون حد آخر؟ par exemple شوفوا آمنة. 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 مشكلة متاع ميكرو آمنة. عسلامة يا آمنة. هاي une autre fois. اوكي هاي. تراهي آمنة علاش هي؟ باش تعمل الغاز والاكسجين يتنفس فيه، باش تعمل رياكسيون ميتابوليك، باش تعمل انرجي جاي من الرياكسيون ديكا. يعني هي مادام هي في برنامج ما تنجمش تاخذ انرجي وكل. دونك الغاز يعني قلتي باش تعمل بها؟ الغاز باش تعمل بها، باش تصنع بها الانرجي، الرياكسيون ميتابوليك. اكزاكتومون. تنجم تقول مش انرجي يونيكمون، حتى لا ديكومبوز. صحيت لي بوزوان دو كور، خاطر هي مش تصير لها لا غاز كيما قلت لي، باش تصير لها اون اوكسيداسيون سيلولير. اوكسيداسيون سيلولير في لي زاديبوسيت، لي سيلول اللي تتراكم فيهم الشحوم تحت جلدتها. خاطر احنا نعم سيلول، لي سيلول اللي تتراكم فيهم الشحوم، لي سيلول où s'accumulent les graisses. La graisse يسميو دي سيلول اديبوز. دونك لوكسيداسيون باش تقع في لي سيلول اديبوز باش توفر لها اللي هي تحتاجه في الفتره هذيك، خاطر لا بيريود ديبرناسيون تاعها تطويل. قال لنا قداش تقعد؟ 6 mois. 6 mois exactement. mais لا شنو نقولوا pour fournir في l'utilité؟ شنو نقولوا pour fournir quoi? Ses besoins du corps. Voilà, les besoins du corps. Les besoins du corps. بما فيهم l'énergie. خاطر هي l'oxydation تاع الغاز قلنا توفر طاقة. Du corps par oxydation. Voilà, par oxydation. Cellulaire. Voilà. Bien. Hi. L'adaptation شو نوعها؟ C'est une adaptation comportementale. Allez. Elle accumule une sérieuse couche de graisse. Les physiologique. Bien sûr. C'est une adaptation. Bien. ايش بيك يا آمنة؟ ليه مدام غلط؟ مش مشكل، عرفتك غلط. C'est une adaptation physiologique. Bien. C'est bon? Oui madame. كملوا. باهي ماذا بيا حد آخر يا آمنة؟ ممكن نرجعوا لك مرة أخرى. D'accord madame. باهي. هاي. On va poursuivre, mais مع شكون on va poursuivre؟ باهي. راح نشوفوا شكون. لؤي. عسلامة يا لؤي. سلام مدام. عسلامة يا لؤي، وينك؟ تكمل لنا. لحظة برك. leur température interne. Leur température interne. Leur température interne passe de 38 degrés Celsius à 8 degrés Celsius et peut s'abaisser au voisinage de celle du terrier, entre 3 et 4 degrés. Sa respiration se fait rare et périodique. Des signes d'adaptation. Voilà. C'est un signe d'adaptation, très bien. Mais là, je me diminuer la respiration. Est-ce que la respiration uniquement la température interne et la respiration, ouais. صحيت. La température est la, interne et la respiration diminue. Donc, je note la température interne et la respiration
diminue. Mais, وعلاش هو هي la marmotte, elle diminue sa température interne et sa respiration. Dans Lutter quel contre le but? froid. أيوة هما en fin de compte كلهم يصبوا في lutter contre le froid. أي خاطر هي كيف la respiration نتاعها disons elle ne diminue pas. Le rythme respiratoire مش يكون disons عادي. مش تستهلك. L'énergie. Exactement. Mais là هي تنقص في le rythme respiratoire. قال qu'elle se fait presque rare. والtempérature interne نتاعها تنقص باش réduire la perte d'énergie. Pour limiter les pertes énergétiques. Bien. Voilà. Pour limiter les pertes énergétiques. Et si elle réduit les pertes énergétiques, c'est pour lutter contre le froid. Le froid, صحيت. Bien. شنو هو المود d'adaptation? Comportemental. كيف؟ Physiologique. Température. Respiration. La respiration. Il y a له أي. La respiration وظيفة c'est une fonction وظيفة أساسية للحياة. Donc شو نوع l'adaptation? Physiologie. Exactement, très bien. C'est une adaptation physiologique. Bien. C'est bon? Ouais. On passe. Question suivante. Comme madame. كمل مثال كمل. Au printemps, la marmotte peut arriver à perdre du quart à la moitié de son poids. هذا سمحنا في question suivante, madame. مساج قال لنا au printemps. Oui, déjà la question تتعلق باللي انت قريته تو. Au printemps في الربيع كي تقول في الربيع معناها ديجا خرجت من l'état léthargique نتاعها. Au printemps, la marmotte peut arriver à perdre du quart à la moitié de son poids. La question, je قال لنا في question. Expliquer au printemps l'animal est maigre. Car il s'active, madame. Car il s'active. وقتاش il s'active؟ اش تعرف شو معناها maigre؟ d'abord شو معناها maigre؟ ضعيف. اي علاش في الربيع ضعيف؟ في الربيع معناها خرج من السبات. وفات مش خاطر لا اكتيف مدام. لا مازال مش خاطر هكاك، معناها خرج من السيزون ديفافورابل وتو احنا في السيزون فافورابل اللي هي الربيع. الانيمال ضعاف. قالك علاش؟ شكون يجاوبنا؟ Oui, تفضل. Oui, تفضل. Il utilise sa graisse. Son énergie. Il a utilisé sa graisse. ايش معناها؟ Et donc il a consommé de l'énergie. ايه اعطيني إجابة كاملة. L'animal devient maigre parce qu'il a utilisé de l'énergie. Il a consommé de l'énergie. مش واضح بالكدا، إجابتك مش واضحة بالكدا يا لؤي. ترى خلينا نزيدو نشوفو حد آخر. باهي نشوفو حد آخر. مثلا شكون؟ أمينة؟ quelqu'un d'autre؟ وينك يا نور لكحل؟ خلينا نشوفو نور.
نو عندها إشكالية في الميكرو نور. صافيناز وين هي؟ صافيناز نفس الشيء. يوسف شوفوا يوسف ديبال بس يوسف عنده إشكالية في الميكرو. باهي شو نشوفوا نمشيو أمين زغلامي. باهي أمين بروبليم دو ميكرو. آمنة عيسى نفس الشيء. آمنة عيسى مدام بيان. آمنة عسلامة يا آمنة. هاي مدام عسلامة سي أحلام زيد. مرحبا مرحبا بيكم الكل. هاي تفضل أحلام. Madame, l'animal est maigre parce qu'il a utilisé tous les graisses de son corps pendant أي صحيت. pendant son sommeil profond. Pendant l'hibernation. L'hibernation. Pendant 6 mois d'hibernation استهلك les réserves de graisse en réalisant l'oxydation cellulaire. هذاك اللي يفسر la perte du poids. Bravo. Très bien. باهي مالا خلينا نكتبوه. On va noter ici. Cinquièmement. Donc شو باش نقولوا l'animal. شبيه l'animal entre en hibernation. دامت قداش l'hibernation يا أحلام؟ 6 mois. Ouais. Pendant 6 mois. أي كي نقولوا en hibernation معناه في سلوبات. Un sommeil profond et prolongé. ما يتغذاش. Il ne se nourrit pas. ما باش يعيش اش يعمل؟ L'oxydation تاع الجريس نتاعو. صحيت. Donc pour survivre, il utilise ses réserves de graisse. par شنو أحلام؟ Par l'oxydation. Par oxydation métabolique. Ah, cellulaire. cellulaire. أي. وهذاك اللي يفسر migration نتاعو. ما نقولوش migration الهجرة. تقصد l'amaigrissement. Ce qui explique son amaigrissement ou sa perte de poids. Ce qui explique son amaigrissement. Voilà. Bien. Ouais. Quel est l'intérêt de toutes ces adaptations chez cet animal? Donc, les adaptations اللي شفناهم هذوما الكل اللي يعملهم شنو l'intérêt نتاعهم؟ Pour arriver à survivre dans des conditions défavorables. Pour résister aux conditions défavorables. Pour arriver à survivre ou à surmonter les conditions défavorables. Donc, شنقولوا pour سامحني هذه مش cinquième petit b pardon. Petit c exactement oui. شو نقولوا pour résister ولا pour قلت لي انت pour arriver à survivre dans des conditions défavorables. Madame, on peut dire pour s'adapter. Oui, pour résister. Il y a l'adaptation chinoise, c'est le fait de résister aux mauvaises conditions. Donc, pour résister, voilà, pour résister aux conditions, aux mauvaises conditions. Pour surmonter les mauvaises conditions, pour survivre. Voilà, نفس المعنى.
Donc يتأقلم باش ينجم يعيش. Il surmonte les mauvaises conditions. Bien. هذايا l'exercice 2. On passe à l'exercice suivant. Allez, on passe. Passons à l'exercice suivant. Exercice 3. Quelqu'un d'autre يلا ترى شكون يقرا لنا ترى Safinez, وينك Safinez? Non, pas du tout. Safinez. Madame. عسلامة Safinez. عسلامة madame, ça va. مرحبا. تفضلي لالا. L'exploration d'un écosystème permet d'étudier ses composants. Citer ses composants biotiques et abiotiques. Mais les composants biotiques. Madame, معناها نعمل définition نتاعهم. لا citer les facteurs biotiques معناها أذكرهم شكون هما شنو هما les facteurs les composants biotiques نتاع l'écosystème فاش يتمثلوا les composants biotiques Madame, les êtres vivants. Oui, exactement. اللي هما كي تقول les êtres vivants les êtres vivants, animaux et végétaux vivant dans un milieu. Flore et faune, ouais. Faune et faune. Ou micro Ou micro-organismes. Micro-organismes. Voilà, هذم هما. C'était les composants abiotiques تو. abiotique عكس biotique اللي ما عندهمش علاقة. Madame, les facteurs climatiques les facteurs climatiques. Température, humidité, vent. هذوك les facteurs climatiques, oui. Oui, ou les facteurs édaphiques, madame. صحيت. Facteurs climatiques, température, vent, lumière, humidité, sécheresse, كل ما يتعلق بالكليما. Oui. Et facteurs édaphiques. Voilà, les facteurs édaphiques اللي عندهم علاقة باش. nature du sol, le sol, كل ما عنده علاقة terrestre. باهي. هاي كملوا. Oui. Question suivante. Deuxièmement, Madame Kamalena. كمل مثال. Citer deux types d'écosystèmes selon la taille, selon la. Madame سامحني خاطر بالقليل. سامحني انت c'est la taille هي la taille du biotope. Pardon. Faute de traitement. سامحني مدام. C'est une faute de traitement là. هي la taille du biotope. عاود اقرا لنا مالا يا. Citer deux types d'écosystèmes selon la taille du biotope avec un exemple pour chaque écosystème. أعطينا deux types d'écosystèmes حسب التاي نتاع البيوتوب. احنا قلنا حسب التاي du biotope. مدام شو معنى الميكرو écosystème exactement كي تقول ميكرو ولا ماكرو c'est la taille. أي selon la taille micro écosystème ou مثلا ميزو écosystème. باهي مثلا باش ناخذوا زوز هذوما. ما ناخذوا ميكرو ناخذ ميكرو ماكرو مدام. écosystème ناخذوا اللي تحب. ميكرو écosystème هذايا تيب. اعطيني ان exemple تاع ميكرو écosystème. Pierre sous un rocher مثلا sous une pierre, tronc d'arbre. هكا ولا sous une pierre. هذا un exemple. mais واش قلت لي اخر؟ macro écosystème. ناخذ madame un océan. مثلا un océan. c'est bon قال لك زوز يزي. مي الاخرين نجمو نذكروهم اوغالمون. ميزو écosystème. فما الميزو écosystème
وفما l'écosystème général كيما شكون La planète Terre. bien bien باهي bien تراخ نشوف واحد آخر يا صفيناس مين كي صفيناس تو نشوفوا نعطيو كلمة لحد آخر يوسف ديبال خلينا نرجعوا ليوسف يوسف Oui, madame. يوسف عالسلامة يوسف Salam, madame. عالسلامة وينك لاباس هاي لاباس نكملوا نقرا. اي نكملوا La région de Boucarnine est caractérisée par un quotient pluviométrique d'Amberger Q égale 58,12. Rappelez la formule de quotient en précisant ces paramètres. Rappelez la formule de ce quotient en précisant ses paramètres. D'abord, je vais vous la formule. Oui. Rappelez-moi la formule. Q égale 2000P sur grand M carré moins M carré. Qui fait 2000 fois 2000P sur. Avec 2000 sur grand M carré moins M carré. Moins petit m au carré. هذه la formule تاع le Q. اللي هي Q تمثل Q c'est le quotient le quotient pluviométrique d'Amberger. Pluviométrique d'Amberger. De monsieur Amberger. Mais je قال لنا آخر يا يوسف هذا rappelé وش قال لنا آخر لا مازال la deuxième partie de la question en précisant ces paramètres. Voilà. Donc كيما نشوفوا يوسف لهنا ولا الجماعة الكل عندنا des paramètres. Pardon. عندنا des paramètres. عندنا ال P عندنا ال M وعندنا ال petit m. Donc قال لك préciser ce que signifie chaque paramètre. معناها grand P تمثل grand M تمثل و petit m تمثل. باهي يلا تعطينا Le P est le total des précipitations annuelles en millimètres. Bien, c'est le total des précipitations annuelles en millimètres. Et grand M. Moyenne des maxima du mois le plus chaud en degrés Kelvin. Moyenne des maxima. Les maxima, les températures les hautes températures. Les températures maximales. Donc, la moyenne des maxima du mois. Le plus chaud. L'unité chenille. Degrés Kelvin. Voilà. Mais, petit m, je te m'appelle moyenne des minima du mois les plus froids en degrés Kelvin. Voilà. Les minima, on a les températures les plus basses. Minimales. Voilà. Du mois le plus froid. Kiff kiff. En degrés Kelvin. Bien. Heavy est la signification de ces paramètres. C'est bon? Mais on passe. Comme la question heavy. À quel étage bioclimatique appartient la région de Boucarnine en justifiant la réponse? Appartient à la semi-aride. Semi-aride supérieur. صحيح semi-aride supérieur. كيفاش عرفتها justifier car le Q elle est comprise entre 50 et 70. Exactement. Déjà احنا عطانا le Q
عطانا في سي بوتي بي هذايا اي عطانا الكم تاع Q بوكرني égale عطانا 58,12. 58 صحيت ,12 et on nous demande de déterminer à quel étage donc بوكرنين appartient شنو نقولوا هنا بوكرنين Boukarnine appartient à l'étage à l'étage bioclimatique semi-aride supérieur. à l'étage نحطوا le semi-aride supérieur ouais car Q elle est comprise entre 50 et 70. صحيت voilà justification bien يعطيك الصحة يوسف نسيلو نشوف واحد آخر يكمل معانا باهي نتعداو الجران بي جران بي شكون مش يقرا لنا وين هكا يوسف يا جماعة يوسف نو ايه هيساوي ترى نشوفو ملاك ملاك نشوف ريحان باهي باهي شكون نشوفو آمنة نرجعو لآمنة آمنة عندك مشكلة ميكرو يا آمنة باهي اسماعيل عسلامة. سلامة يا اسماعيل وينك هاني. اسماعيل عسلامة هاي نكملو Comme dans la litière. Dans la litière formée de feuilles mortes, de romarin, d'aiguilles de pin d'Alep se trouvent des escargots, des fourmis et des araignées. Classer ces deux espèces en deux ensembles. Placer ces deux espèces en deux ensembles. En deux ensembles. Voilà, au moins deux espèces. Ok, يقول لك ces deux espèces شو يقصد بها ces deux espèces يا اسماعيل؟ Les reptiles ou les ولا يقصد بها les végétaux et les animaux. ok. Et les animaux, espèce animale, espèce végétale. هكا ولا؟ Tu vas classer ces deux espèces en deux ensembles. L'ensemble شنو يكون؟ Ensemble végétal. Ensemble végétal. L'ensemble des végétaux واش يكونوا l'ensemble des végétaux? Feuilles mortes de romarin. C'est la flore. C'est la flore, l'ensemble de l'aîné. Feuilles mortes de romarin. Aiguilles de pin d'Alep. Voilà, romarin, l'huile, plus le pain d'Alep. Pain d'Alep ou esgogo. Esgogo. واضح ولا؟ كالفون. باهي وتويك اش عندنا؟ La faune. La faune. Comme faune اش عندنا في l'écosystème هذا؟ Des escargots, des fourmis, des araignées. Voilà, des escargots. Plus des fourmis. Plus des araignées. Ben, question 1. Question 2. Qu'appelle-t-on population? C'est Qu'appelle-t-on population? Ensemble de population d'une biocénose. Qui fait? Ensemble de population d'une biocénose. Ismaël. هو قال qu'appelle-t-on population وتدخلوا ensemble de population. إسماعيل تفهم فيا ولا qu'appelle-t-on population
Population. Madame, c'est l'ensemble de peuplement végétal ou animal. Ensemble de quoi? De peuplement végétal ou animal. Et non, pas du tout. Population ou peuplement, je kiffe جملة. Population ou peuplement, je kiffe. Là, شكون يجم يجاوبنا؟ Quelqu'un d'autre? شوفوا. ريحان. الو. ريحان. عسلامة ريحان. عسلامة ريحان. تسمع فيها ولا ايه؟ نو مش تسمع. باهي شوفوا حد اخر. شوفوا quelqu'un d'autre. ريحان مش عندها بروبليم تاع ميكرو جو بونس. باهي شوفوا حد اخر. شوفوا احمد، نرجعوا لاحمد. يا احمد وينك؟ احمد مامي. سلام مدام. سلام. عسلامة يا احمد. هاي عسلامة. تنجم تجاوبنا احمد؟ شنو هاي الفرق؟ نقرأ. شنو هي البوبولاسيون ترى؟ Population, un ensemble d'individus appartenant à une même espèce ou Bien. vivant dans un même milieu. très bien يا احمد ما قصرتش. باهي انا مش نكتبوا ديفينيسيون هذه، مش تقعد معايا باش نشوفوا البوبلمون زايد بويسك صحابك يخلوزوا يكونفوند بي بوبولاسيون بوبلمون. هاي خلينا نكتبوا الساعه هذيا. شو نقولوا يا احمد؟ مل عليا يلا. Ensemble est un ensemble d'individus. Voilà. Une population est un ensemble, pardon. سامحني. est un ensemble d'individus. اش بيهم يا احمد؟ appartenant à une même espèce. Bien. appartenant. باش نكتبها لكم بلون اخر باش ما عادش تنساو. à une même espèce. هاي وش بيهم؟ Et vivant dans un même milieu. Voilà. Et vivant dans un même milieu. صحيت. قصرت شي أحمد. به هذه population. Mais شنو البوبلمون زعما؟ هو l'ensemble de population. Voilà. C'est l'ensemble des populations. معناتها peuplement. Peuplement. Ensemble des individus ينتمي des espèces différentes. واضح؟ باهي. هاي كملوا. كمل يا أحمد. كمل. كملوا. Euh, كمل هاي. la Question 3. feuille de pin d'Alep est en forme d'aiguille. Quelle est l'importance de cette structure chez la plante? Voilà. كي نقولوا en forme d'aiguille معناتها شكلها شكل إبرة. شكلها شكل إبرة. disons pain d'Alep تعرفوا انتم أوراق الزقوقو. ديجا الورقة هكا تكون. feuille en forme d'aiguille. هذا عنده intérêt في l'adaptation. قال لنا quelle est l'importance de cette structure chez et la le pain plante. d'Alep. ايوا شنو نقولوا يا احمد؟ Réduire la transpiration. exactement. هي الورقة قد ما تكبر لا سيرفاس فوليير نتاعها تزيد عدد الطماط يا اخي يزيد عدد تزيد ترانسبيراسيون. تري بيان يا احمد. دونك وهذه الورقة كيف نية نتاع البان داليب؟ ريدويت. صحيت. سيرفاس لا فeuille. شنو نقولوا يا احمد؟ pour expliquer la feuille de pain d'Alep a une surface كيف نية؟ réduite. وانتي مازلت تقول لنا تويكا السيرفاس فوليير تصغر، nombre de stomates يقل يولي أقل، donc transpiration تنقص. donc
عندها une surface réduite en forme d'aiguillon pour réduire la شو نقولوا؟ transpiration. صحيت. أي وهي lorsqu'elle réduit la transpiration les pertes d'eau Sont réduites aussi. صحيت. Donc شو نقولوا pour limiter les pertes d'eau اللي يصيروا بالترانسبيراسيون. Bien, voilà, هذا هو l'intérêt. مدام بلاش نسألك. Oui أحمد لحظة. ألو. ألو. Bien. فما مشكل متاع son coupure. سامحوني لحظة بربي خلينا نشوف عندنا إشكالية je pense. سلام مدام. ألو. تست. ألو أحمد. وي. أي شقد يا أحمد نسمع فيك تو. مدام باش نقول لك اسكو فما ديفيرونس كي نقولوا ايغويون ولا ايبين ولا اكزاكتومون انا ريت الميساج نتاعك وقلت نجاوبك من بعد. ديجا راني نقرا فيه. ما ديفيرونس بين لي زيغويون اي لي زيبين. لي زيبين هما شنو هما؟ احمد تسمع فيا؟ اي نسمع فيك مدام. لي زيبين نتاع الكاكتوس مثلا. اي لي زيبين معناه الاشواك اللي موجودين فيه. اي موجودين على على الغاكيت هكا ولا اي؟ ديزون سامحني نعمل او موان هذه الغاكيت نتاع الكاكتوس. Disons هذا السيستم racinaire ملوطة il est très développé. باهي ومع هذوما لي زيبين. الأوراق على شكل أشواك ولي زيغويون. لي زيغويون شنو هما لي زيغويون؟ احنا لي زيبين قلنا وقتاش. نعم فاي ريدويت مش هما مش قلنا لي زيبين يتيحوا الأشواك يتيحوا ما يقعدوش durant toute l'année. الأشواك موجودين على الغاكيت على التيج. دونك هي اللي تيج هي دونك يتيحوا شي خليو بلاصتهم هكا ولا بلاصتهم في البلاصه لي زيبين وقت اللي يتيحوا va émerger من بعد ان ايغويون. معناها البلاصه هذيك مش تعطي من بعد ليبين. واضح ولا يا احمد ولا ما فهمتنيش؟ اي واضح معناها باش يتيحوا لي زيبين ويطلعوا دي زيغويون في بلاصتهم ولا كيكا. اي من بلاصه لي زيبين وقت اللي يتيحوا لي زيبين خاطر ما يقعدوش عام كامل على راكيت. البلاصه هذيك من بعد ils vont émerger des petits aiguillons. مش يخرجوا منهم des petits aiguillons. ماهمش des épines tout à fait خاطر انت ليبين نتاع الراكيت نتاع الكاكتوس تعرفها كبيره واضحه بالكدا وتدق مليح. باغ كونطخ لي زيغويون هو هي بعد ما طاحوا ويعملوا ايمرجونس معناها يطلعوا شويه دوبا يطلعوا. فهمتك فهمت ميرسي بوكو. اوكي دو ريان. به ان شاء الله شو نقول لكم تو ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصه هذه وان شاء الله نشوفوكم في القريب في سيونس ديريكت اخرى. به شو نقول لكم تو الى اللقاء وفرصه اخرى ان شاء الله في سيونس ديريكت اخرى. على خير. صباح على خير عايش ولدي. صباح على خير.